নমস্কার, ওয়েলকাম টু তারিনা বুটিক ওয়ান্স এগেন। অনেক দিদি ভাইরা আমাকে রিকোয়েস্ট করছেন কয়েকদিন ধরে যে দাদা একটুখানি গরম পড়ে গেছে, মারাত্মক গরম, মতলব সামার স্পেশাল কিছু সিম্পল টাইপের শাড়ি দেখান, মানে একদম সিম্পল হবে, বেশি কাজ থাকবে না, প্লেন কটন হলে খুব ভালো, কটনের ওপরে হবে কিন্তু মানে একদম জড়ি ঠড়ি থাকবে না, কম হবে। তো আমি নিয়ে এসেছি আজকে একদম পিওর কটन। আপনাদের रिक्वेस्ट है, आप लोग जो बोले थे ये समर स्पेशल एकदम सॉलिड कलर में है, कोई जरी वर्क नहीं है, सिर्फ सिंपल एक बॉर्डर हुआ है। ये जो साड़ी है बहुत ही मस्त एकदम समर स्पेशल साड़ी है। और देखिए कलर का भी कितना सॉफ्ट सॉफ्ट कलर है। और ये एकदम जो है 100-200% ये प्योर कॉटन में है। और कलर देखिए इसका पूरा सॉलिड कलर है, পুরো বডিটা সলিড কালার। একটা সিম্পল বর্ডার নিয়ে শাড়িটা দেখাবো, আঁচল আর বর্ডারের শুধু কাজ রয়েছে। আর মানে এটা এই জিনিসটাই আপনারা চেয়েছেন। আমি দেখাচ্ছি আজকে, যে কটা বলবেন সবাইকে আমরা এই শাড়ি দেবো। ঠিক আছে, তাহলে চলুন আজকের এই সুন্দর শাড়িগুলো, গরম স্পেশাল ঠান্ডা ঠান্ডা কুল শাড়ি দেখে নিই। শাড়িগুলোর মধ্যে যেটা দেখার সেটা হচ্ছে কালার আর এর সফটনেস। মানে এইগুলো গরমে পড়ুন যারা রেগুলার অফিস গোয়ার্স আছেন। আমি আরো একবার বলবো, যারা ডেইলি তাদের শাড়ি লাগছে পরে এই গরমের মধ্যে, বাস ট্রাম ট্রেনে করে যেতে হচ্ছে, তাদের জন্য কিন্তু এই শাড়িগুলো মানে দারুণ ব্যাপার। মানে প্রত্যেকটা কালারও খুব সুন্দর। দেখুন এই মঙ্গলগিরি, এই মাহেশ্বরী স্টাইলে কিন্তু এই এই বর্ডারটা হয়েছে, দেখবার মতো। বটল গ্রিনের সাথে কন্ট্রাস্টে যাচ্ছে মাস্টার্ড ইয়েলোতে। ঠিক আছে, এটা যাচ্ছে কালার নাম্বার 1। পরের কালারটা একটা ভেরি লাইট ক্রিম কালার, যেটা আমরা বলি वेरी लाइट पीच क्रीम कलर যাচ্ছে, তার সাথে কিন্তু কন্ট্রাস্টটা হয়েছে, বর্ডারের কন্ট্রাস্টটা ब्यूटीफुल बॉर्डर कॉन्ट्रास्ट हुआ है। ये जो कलर वेरी सॉफ्ट कलर है, ये समर स्पेशल एकदम सॉफ्ट प्योर कॉटन का साड़ी है। ये कॉटन माहेश्वरी का साड़ी जो हम लोग दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर में हो रहा है। ये देखिए कितना सुंदर, एक लाइट पिंक कलर के साथ, क्रीम पिंक कलर के साथ एक जो हुआ है स्काई ब्लू का बॉर्डर हुआ है। ठीक है, very beautiful and very much soft and light weighted sari from Tarina Boutique. Another color, beautiful color, कॉन्ट्रास्ट जो हुआ है वो ग्रीन के साथ एक ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट हुआ है। वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल साड़ी है। रेगुलर जो साड़ी जिसको लगता है उसके लिए ये साड़ी बहुत ही कंफर्टेबल रेगुलर यूज के लिए है। ठीक है, ये जा रहा है आपका पूरा बॉडी का कलर, देखिए पूरा सॉलिड कलर का बॉडी है। বডির পোর্শনটা একদম সলিড আর ব্ল্যাকের সাথে কন্ট্রাস্ট হয়েছে। ঠিক আছে, নেভি ব্লু, আই এম সো সরি, নেভি ব্লু এর সাথে, ডার্ক নেভি ব্লু এর সাথে কন্ট্রাস্টটা হয়েছে। এইটা যাচ্ছে আঁচল আর এটা যাচ্ছে পুরো বডি। দেখবার মতো প্রত্যেক কটা শাড়ি এই গরমে কিন্তু রানিং এই যাচ্ছে আমাদের, এই ব্লাউজ পিস যাচ্ছে কিন্তু রানিং এ। নেক্সট কালারটা যাচ্ছে একটা মারুন কালার, তার সাথে चॉकलेट ब्राउन এর কন্ট্রাস্ট হয়েছে। बॉडी का कलर जो जा रहा है वो मैरून में जा रहा है और बॉर्डर जो जा रहा है वो चॉकलेट ब्राउन में जा रहा है। ठीक है, बहुत ही सुंदर ये साड़ी, देख लीजिए। ये जा रहा है आपका बॉडी का कलर जो है पूरा एकदम रस्ट ब्राउन, उसके साथ चॉकलेट ब्राउन का कॉन्ट्रास्ट। प्राइस कितना है, प्राइस बोलो। बहुत ही मतलब एकदम है 1450, 1450 जा रहा है इसका प्राइस, एकदम रिजनेबल प्राइस में। ठीक है, 1450। मास्टर्ड येलो है नेक्स्ट कलर जो है, ये मास्टर्ड येलो में जा रहा है, एकदम बहुत ही लाइट वेटेड और वेरी रिजनेबल प्राइस 1450, মাত্র 1450, 1450 একটা পিওর কটন মাহেশ্বরী শাড়ি আপনাদের জন্য আজকে তাইনা বুটিকের পক্ষ থেকে। দেখুন কালারটা দেখে নিন, মাস্টার্ড গোল্ডের সাথে একটা রাস্ট ব্রাউনের কন্ট্রাস্ট, মাত্র 1450। বুকিং নাম্বারটা আরো একবার বলে রাখি, 9830950020। এটা এই সিরিজের আজকে যে আমরা মাহেশ্বরী কটন দেখালাম তার কিন্তু লাস্ট कलर, ये एकदम लास्ट कलर है। देखिए तो डार्क स्काई ब्लू के साथ एक पर्पल ब्लू कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। इसका प्राइस 1450 और बुकिंग नंबर 9830950020। ये लास्ट कलर है, जल्द से जल्द आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। वो बुकिंग नंबर है, उसी में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। एक भी साड़ी आप लोग कैश ऑन डिलीवरी में भी ले सकते हैं, सीओडी फैसिलिटीज अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया। और प्रीपेड जो
शिपमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया हम लोग का फ्री है। ঠিক है, আমাদের লোকেশন হচ্ছে কল্যাণী, কল্যাণী নদিয়া, কল্যাণী সেন্ট্রাল পার্ক। আশেপাশের অঞ্চলে যারা আছেন তারা অবশ্যই আমাদের শোরুম ভিজিট করুন। ভালো থাকবেন, নমস্কার।